সাবজেক্টীয় বরগুনা অষ্টগুরু জমাতিয়া মহোদয় যতন বিষয়া ফখরুল তিনি মুখপাত্র রয়েছেন তিনি অট পান্ডানি জাতিসংঘ অপরাধ তথা ত্রিপুরা সরকারি আটাই রাজস্ব দপ্তরে বড় বড় মন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র চন্দ্র শর্মা বলে 43 কর্ম বিধানসভা নির্বাচন এমএলএ স্যার স্বর্গীয় শ্রী ভুবনমোহন ত্রিপুরা শর্মা রিসাবাই খুব বিবরিত রাখা শোনা বলে তিনি যত পাল্টে তিনি आप हमारी नौकरी देवा थे पांडनो या सकल बगे आगे तो पाल्टो चाती मसिंगे दिन याती दियतन बगे देवा थे रनाने ने आंको बताई तिने ओ पांडनी चाती हो किंवा सरकारी आ दफ्तरताई राजस्व दफ्तरे बरंगना मंत्री स्वर्गीय श्री नरेंद्र चंद्र देवला साना आप हमारी नौक तो बुक बाजानी आप हमारी नौक नहीं देवार फियक मुं पांडानी चाती समय जतन बगे फियक मुं बाजानी जतन आंको सकलिया फखर बाजा हमारे तिनी और आप हमारी नौक में देवार फियक मुं पांडा समाज के विशिष्ट व्यक्ति एवं समाजसेवकगण समाजसेवी जे पांडाव फाइखा मंच जों बरकनो आतुपनाने बागै जों बरकनो अनुरोध खालामनानै बरक तिनि रिक्वेस्ट खानाखा कुइलाखे तिनि विजय कुमार जमतिया महोदय तिनि एमिनेंट सोशल वर्कर बर फाइखा तिनि विशिष्ट समाजसेवक मचनरियां एमिनेंट सोशल वर्कर तिनि मार्केट कमिटी होते विशेष श्री तरंजय रियां महोदय चीनी बिसिंगो फाइका चीनी मैडम कुम्बाती रियां चीनी एसडीपीओ फाइमानी को चीनी मेलानी सामुनी बागै चीनी वीडियो को फाइमालिया तिनी प्रोग्राम नि प्रेसिडेंट सभापति चीनी ऑनरेबल बीएससी चेयरमैन असीम त्रिपुरा महोदय को फाइजाक ते मंच एवं चीनी ओ प्रोग्राम फाइमानजा जतन जे दफ्तर नि बरक समाज नि पंचायत नि जतन बरक जे समाज सेवक फाइना जगनो तुम वेलकाम फाइना मुचुम कुइलाखे मोटामुटी चुंबु दिखा तिनी नि जे पांडा सार अरो फाइका आं अरो फाइमानि प्राय 2 बছর काछाकाछि खा आं जे नुकमानि ठीक न चीनी ओ जागाओ आ फालनाय रक वाहन फालनाय रक किसा समस्या दं हायफानो आ फालनाय रक न रक नुकनाय ओ फाकारनि जागाओ बरो कुनु नक रुई तंनानि जागा रुई ओ जाबाय जागा रक बरो आ फालो तो ओबो विशेष भावे चीनी राज्य सरकार एवं चीनी मानदारां चीनी मंत्री सार एनसी देवर्मा सार बिनि दफ्तर बा बिनि पार्सोनल उद्योग ओबो जों जेमान मानि अनेक तिनी आनंदनि दिन खा काहामनि दिन चीनी बागै अब सारनि होइते अब न्यू ईयर गिफ्ट काहायबो जों सामान कखे अबहाय तो सार जों अनेक खा काहामिया फरानो पर्वकनि बागै जे उन्नयननि सामुं निनि दफ्तर होइते नों जोंनो रिमानि अबहाय न आगामी दिनाव जों आशा खालायनाय जे अरो विभिन्न सामुं उन्नयननि सामुं जों निनि दफ्तर होइते निनि सरकार राज्य सरकार होइते जों माननाय ओ कक सावी आनी कक और आं पाइलायनाय धन्यवाद खा काहाम थैंक यू मानगोनां मत्स्य मंत्री राजस्व मंत्री आनी दादा एनसी देवर्मा महाशय और मानजा खाने तमानी तासिन सामने चीनी सुजीत सरकार मंडल प्रेसिडेंट अतीन्द्र रियां दुर्भाग्य उपस्थित गुरुई और उपस्थित चीनी मानग्रां एसडीएम एल दालां महाशय चीनी सब्जेक्टिव महाशय एसडीपीओ
Raju Riang bo Sakoi Maria, Video bo Sakoi Maria, sini Samaj Sevak Mucung Riang, Bijoy Jamaktia, Tarenjoy Riang, Khumbati Riang, sini elakane Dike Sakma Babu, ora sung tunui sati musungoi o panda singoi roka sung ora oilani sini SDM sini Dike Sakma Sudet Sarkar Kokthai Sanjak Opok ni bisingo tunai je guruত্বপূর্ণ কক sini Dike Sakma Saka Ojorao Ibesang Jatana Hambai Kharsang ma ধন্যবাদ রবই আমি বিধানসভা তরফ থেকে sini মন্ত্রী দাদানো তেইসা হামবাই ধন্যবাদ জানাবই আং কখুক চাখুক নই সানাই বেশি লগয়া অরো sini Dike Sakma মহাশয় যে সামানি অ বিল্ডিং ব জেমনে সুং তাবো উদ্বোধন খাইগা ঠিক অবতিকি কুসুম খাই তনানি অংথং হিনে অর কখায় sini Dike Sakma সামানি ব্যবসায়ী খানায় বড় জোরে 38 জন ব্যবসায়ী ওরা ব্যবসা খাই মানায় হিনি সাকা আইহনো আং লক্ষ খাই মানে বরাবর আরো কিছু ফারিউনে হিনে সম্ভব খাই এক সময় ওর অখোলা জাগাব অনেক কষ্ট খাই ফালাই মানে বিশিং যদি আরো তারও কিছু কষ্ট খাই হয়েছে ফালাই নানি নাঙ্গো ওরা বিশেষ খাই sini Sakma Babu Sata Dumbor Jalasoy ni aro koro agebo phale tomo tabu phale tomo obo phane barabo phangnai jongara bishesh kaya sini desia ano sing phalai sabaike tomo oro fatar ni sini আমরা বিভিন্ন জায়গায় আর তেমন খাইয়া বনি ভাবে আং ব্যক্তিভাবে ধন্যবাদ মা জানাবো তামনিকে ভাতারনি আর ফরমালিন তাম রোজাগ্র সবজাত মেনামজাত বড় রোগ তবে ভালোই বাচ্চা এলাকাও সাধারণ ক্রেতার কম পয়সা পাই মানুষিনী পাই যায় বহুত বেড়া জ্বালাইও ইত্যাদি অবসিনি অকর্ব বাজার তাও পর্যন্ত ইয়াকো বনি বাগৈ সুং অর সিনি যে বাজার মৎস্য বাজার কমিটি তংনাই বকেসা আর সজাগ অন্থ অসজাগনি বিচিন্তই যে অরণে অনেক কিছু সমস্যা ভাই মানা অরণিনি আনি হিনাই जों कुसुम खाइलाय फाइमानि ताबो तंगो तंगो आनि कखाय और सेगलाय नानि कोनो प्रश्न भाया MLA Bobo Mohan Tripura Manda Pekya Pujari Dipamani मानवना डायरेक्टर Dike Sakma ay Manda Pekya ini orang tidak ini market store ay pisciculture knowledge center मतलब डॉक्टर के माध्यम में
একটা মিনি পরীক্ষার হয়নি সবই কেন্দ্র আর ওটা ভজনের কেন্দ্র ও তো আপনার આ કેન્દ્રો ભાઈ ભાઈ total attitude lama bagai teo sampai a takeman jaga si kono bagai a kawan se kaiman और उन्हें ट्रेनिंग कोई तो नहीं कर मुझे आप फाइनल हमें बीमा तो राती बराबो बाल तो लगाओ उत्तम तो उन्होंने को ना तो राम कुमार और उन्हें बड़ी बारे एकुटी तो मने तो ऐसे लोगों मने एकुटी होता था चुरासी लोगों क्या तो है तो पता नहीं होगा तो वो एकुटी वाले को पैसा वो राजनीति किया बजट किया उनका छह घोष ये विषय बोर्ड स्टोर मार्केट कॉम्प्लेक्स अब हाईएस्ट उत्तर दिवाना और ये वो विषय को তারপরে এখানে ইয়াগো উত্তর ত্রিপুরা এগো বেলেবাসা এগো লাউয়া খোয়াই এই সংকলা আতরে জায়গাগুলো মার্কেট স্টোর কত কান্দাকা কেউ বুঝবে আবু লগে নিয়ে পানি সাগর এই বিষয় মন্ডল আপনার ini digital ke notation ke abo hukel hai hukel wo hobi wo gosna garbo ane kare kam garoi jara a ta ke bogo dure ko dite ati korbe ego surui a korano tiaro to market complex to ini era bogo ora pana a बोले रहू साथी ऊपर में भयो तो मेरे खबर मंगाई तो मार्केट तो बात तीन बड़े वो मेरे प्रोडक्ट कौन ऊपर कामन मंगाई बारे में तो मैंने वो कुछ माना कभी वो प्रोडक्ट कौन देखने वाली और बारे ना मैंने आ एलिमेंट के ऊपर ना तुम भाइयों को दाबाना उन्हें आते हैं क्या? यहाँ कोशिश जगह तो हो जोड़ा जगह और जोड़ा जगह वो अब वो माइको जगह जोड़ा माइको ये पूरी में है ये किसी बगल जाओ ये आर ये साथ रहने वाले किसी का नहीं उसे जो जगह बना दूसरा जगह बना एक खाई ऊपर से खाई खाई अब खाते हैं क्या इसलिए बोलने हो कि वो जाग नो ये सुगर रिमन अब ये वो तो ये बोलो तो बात तो ना ये बड़ी दियो स्टोर ग्रुप এটা যেন ডেইলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার দিকে নজর রাখা হয় যাতে নোংরা কোনো কিছু এখানে আবর্জনা না জমে এটা দেখার দায়িত্ব আপনারা বাজার কমিটি এখানে বিডিও সাহেব আছেন এসডিএম সাহেব আছেন তাদেরকে অনুরোধ করব আপনারা মাঝে মধ্যে ভিজিট করেন বাজারগুলো ভিজিট করেন ওগুলো দেখেন কী কী প্রবলেম আছে না নাই প্রয়োজনে আপনার ক্ষমতার মধ্যে যত করণীয় এগুলোকে সাহায্য করেন বাজারকে সাহায্য করেন
আমরা আশাবাদী আগামী দিনে এই করব টাউনশিপ, এটা টাউন কমিটি হবে। তখন টাউন কমিটি হলে পর অন্যান্য জায়গাতে টাউন কমিটি যেমন আছে, মিউনিসিপ্যাল কমিটি, কর্পোরেশন, নগর পঞ্চায়েত, এই ডেভেলপমেন্টটা আপনারা পেয়ে যাবেন। এটা আইন অলরেডি হয়ে গেছে। কিন্তু করবটা আমার মনে হয় প্রায়োরিটি। এই জন্য এটা এখানে কী আছে, এই যে অফিস এখানে অফিস এখানে কাজে এখানে টাউন কমিউনিকেশন হবে না, এটাই প্রায়োরিটি। ওটা কমিউনিটা প্রথম, এটা হচ্ছে নিশ্চয়ই দ্বিতীয়। এটা আমরা দেখব, এটা আমরা দেখব, এটার জন্য আপনারা চিন্তা করতে হতো না। যাই হোক, এর সঙ্গে বাজার কমিটির কাছে, আপনার কাছে, ব্লকের যারা বিভিন্ন ব্রিজ কমিটি, এই জন্য ব্রিজ কমিটির আন্ডারে এখানে যারা ব্রিজ কমিটি চেয়ারম্যান বা চেয়ারম্যান, তারা সবাই মিলে দেখুন যারা অন্তপক্ষে এই মার্কেটের সঙ্গে, মার্কেট সাইডের সঙ্গে 2-3টা বড় ডাস্টবিন, এটা দিন 2-3টা বড় ডাস্টবিন রাখুন। এটা একখানে মহিলাকে জমার পরে এটা ড্রাই ওয়েস্ট হোক বা ওয়েট ওয়েস্ট হোক, এটা টেরিটরিক্যাল রিমুভ করে দিলে ব্যবস্থা করো। আর এই ব্যাপারে আমাদের দপ্তর পার্টিকুলারলি এই ইমপ্রুভমেন্টের ব্যাপারটা আমাদের ডেপুটি ডিরেক্টর সাহেব আছেন, অর্ডিনারি ফিশারি অফিসার আছেন, তারা দেখাশোনা করবেন। এবং আপনাদের, আমি তো পুকুর কাটতে চাই, আমি তো কোনো কিছু সুযোগ পাইলাম না। এটা আগে তারা কম, তারা কইয়া না হইলে তখন আমাদের কম, আগে তারা কম। যে আমার যেখানে জায়গায় জলা আছে, এখানে এক কানি জলা, আমি পুকুর কাটবো, আমার এটা কী করে কাটা যায়, আমাকে পরামর্শ দেন, আর্থিক সাহায্য কীভাবে পাবো, এই তারা কাছে চান। আপনাকে আপনার কাছে গেল মন্ত্রীর কাছে, আমরা তো দেবো, আমরা তাদের কাছে খুঁজে দেবো, আপনার কি দেখেন চাই তারা তো দেবো দেয় কিনা, আগে এগিয়ে করে তারপরে মন্ত্রী। কাজে আমি আর কোথাও বেশি বাড়িতাম না। আমরা মাননীয় মন্ত্রী সদস্য নরেন্দ্র চন্দ্র যাদব মহোদয় বিনি বাংলাদেশে সমাজ সকলেই ঋণ आप हमारे भूतल भवन नौकरी